हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वीडियो रे आमे जानिबा हाथ डिजाइन। तो एटा फ्रेंड्स कटिंग हेछि हमर हाथ तार लंब देखंतु 11 इंच रो लंब अछि आउ चौड़ाटा एटा 9.25 रो अछि आउ 3.5 इंच रो एठी हाथ डाउन हेछि। एटा 10 इंच रो हाथ रेडी रहिबो। एटा आमे पॉप हाथ तयारी करिबा ता पई एठी आमे कपड़ा कटिंग कर नै जंदी आउ एबे आमे मार्क करिबा। देखंतु एपट साइड रे खोला अछि, खोला साइड रो 4.5 इंच रे मार्क करिबा। देखंतु 4.5 इंच रे मार्क कला परे एठी आमे कट लगै नै जिबा। एठू आमे माने फ्रिल लगैबा स्टार्ट करिबा। देखंतु एबे एठी आमे छोट छोट आ फ्रिल लगैबा स्टार्ट करनेबा। देखंतु एमती गोटे जे कोनोसी आपण पेंचकस हो किंबा कटर हो किंबा एमती छुंची साहाଯ୍य रे लंबा छुंची साहाଯ୍य रे ताकू छोट छोट प्लेट लगै परिबे। तो फ्रेंड्स यार कटिंग वीडियो जदि देखि नांती आपण माने यार फुल ब्लाउज रो कटिंग माने केमती एमती पॉप हाथ पई कपड़ा बाहर करिवे कोन करिवे सब एही ब्लाउज रो कटिंग वीडियो रे सब अच्छी डिटेल। तो आपण माने जदि एटा हला 34 साइज रो माने बेल्ट ब्लाउज कटिंग फॉरटक्स बेल्ट ब्लाउज तार कटिंग वीडियो मध्ये चैनल रे अछि आउ एही ब्लाउज रो माने स्टिचिंग वीडियो मध्ये अछि चैनल रे। बैक रो स्टिचिंग फ्रंट साइड रो सिलाई आउ सब अच्छी चैनल रे आपण माने ताको देखि परिबे। देखंतु फ्रेंड्स एठी हमर पॉप रेडी हे गला। एबे हमें एटा जो बॉर्डर हमर थिला बैक साइड बाहर करिवा परे जहा हमर रहिथिला बंचिथिला बॉर्डर ताकू ही हमें हाथ रे लगेबा मोहरी साइड रे। एठी जॉइंट पडिबो दी साइड रे एठी मु जॉइंट लगै नउछि आ एटा हमर बाहर को बेसी देखा जीवनी हमर एंदी काख तळ साइड रे हाथर तळ साइड पटे रहि जीवो माने हल्का देखा जीवो। देखंतु ताको मिडिल करिकी बॉर्डर रो एठी मार्क कर दबा आउ जो पॉप तयारी करले तार मध्य मिडिल रे मार्क कर दबा दी पट साइड जाको आउ एठी मिडिल को मिडिल आगो मिसै नबा नहले बॉर्डर ता हमर गोटे साइड अधिक आ गोटे साइड कम हे जीवो। एमती मार्क करिकी ताकू सेट करिबा। गोटे साइड सिलाई सारला परे एपट साइड को सिलाई नै जिबा आउ एटी ध्यान रखिबा हमर कुंच गुडा को जेमती जो पट साइड थिबो ताकू सेई साइड को करी सिलाई करिबा ताकू मडिबानी। देखंतु एठी मोर अटैच हे गला हमर। एबे आमे ए कपड़ा को हमर ए जो पट्टी साइड कपड़ा को आउ थरे ऊपर गोटे सिलाई पकै देबा। भीतर रो जो एक्स्ट्रा कपड़ा से कपड़ा सब हमर ए मोहरी साइड पट को जीवो बॉर्डर साइड पट को। देखंतु एठी हमर सेट हे गला। एबे पुणी थरे मापी की एठी मिडिल रे गोटे मार्क करिबा आ जो हमर अस्त्र कपड़ा रो मिडिल ताकू मिसेला परे एठी सिलाई करिबा। देखंतु एठी सिलाई हे गला। एबे पुणी थरे कपड़ा को साइड करिकी आउ थरे सिलाई कर दबा। एमती सिलाई करिवा द्वारा हमर आराम रे भीतर को फोल्ड हे जाय आउ किछि प्रॉब्लम होएनी ताकू साइज करिवा पई बेसी पड़ेनी। एबे मोहरी साइड रे पुणी आ गोटे ताकू सिलाई कर दबा। देखंतु एमती ही ताकू सिलाई करनेला परे एबे हमें एठी पूरा हाथ को सिलाई करिकी एठी जॉइंट करने जिबा। तो फ्रेंड्स एमिति ही पॉप स्लीव रो डिजाइन चैनल रे आहुरी मध्य अछि अलगा अलगा मेथड रे आपण माने ताकू चेक करि परिबे। चैनल को विजिट करिकी विभिन्न प्रकार हाथ डिजाइन बैक डिजाइन सब देखि परिबे। आउ ब्लाउज रो कटिंग स्टिचिंग मध्य अछि सब प्रकार ब्लाउज रो प्रिंसेस कट हैला फॉरटक्स हैला बेल्ट ब्लाउज हैला हमर सब प्रकार
ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଆମର ହାତଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ପପ୍ ହାତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ତିଆରି ହେଇଛି ପପ୍ ହାତ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫିନିସିଂରେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଏବେ ୟାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ତାର ମିଡ଼ିଲରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିବା। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ହାତ ଲଗାଇ ନେଇଯିବା ବ୍ଲାଉଜରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟରରୁ ପ୍ରଥମେ ସିଲେଇ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ସିଲେଇ କଲା ପରେ ଆରପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ବନିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ବ୍ଲାଉଜ୍ କଟିଂ ଷ୍ଟିଚିଂ କିମ୍ବା ବ୍ଲାଉଜ୍ ଡିଜାଇନ୍, ହାତ ଡିଜାଇନ୍ ତାର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ବନିଛି। ଆପଣ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଚେକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାଉଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ବ୍ଲାଉଜ୍ କଟିଂ ଷ୍ଟିଚିଂ ହେଲା, ଯାହା ଦରକାର ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ହାତଟା ପୁରା ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ବ୍ଲାଉଜକୁ ଫିଟିଂ କରିନେବା। ଆମର ଛାତି ଯାହା ଥିବ ଏଇଠି ମାର୍କ କରିଦେବା। ହାତ ଅଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଯାହା ଥିବ ମାର୍କ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା ଲାଇନ୍ ଟାଣି ନେଇଯିବା ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଏଇଠି ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ଏବେ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ମାର୍କ କରିଛନ୍ତି ମାର୍କ ଉପରେ ହିଁ ସିଧା ସିଲେଇ ପକାଇ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୁରା ସିଧା ସିଲେଇ ପକାଇ ନେଇଯିବା। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ପପ୍ ହାତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେପ୍ ଦିଅନ୍ତି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚର, ସେଇଟା ନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଏଇଠି ବାଇସେପ୍ର ମେଜରମେଣ୍ଟ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଏବେ ଦୁଇ ସୁତ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପକାଇ ନେଇଯିବା। ତ ଏଇଠି ଆମର ପୁରା ବ୍ଲାଉଜ୍ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆମର କପଡ଼ା ବାହାରେ ତାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଏମିତି ଭିତର ସାଇଡ଼୍କୁ ମଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ ସିଲେଇ କରିଦେବା। ଏଇଠି ଆଉ କପଡ଼ା ବି ବାହାରିବନି, ଆଉ ଆମର ବ୍ଲାଉଜ୍ ପୁରା ଫିନିସିଂରେ ରେଡ଼ି ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରି ନେଇଯିବେ। ଆଉ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ହାଇପ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ବ୍ଲାଉଜ୍। ତ ଏହି ବ୍ଲାଉଜ୍ର ମାନେ 3ଟା ପାର୍ଟରେ ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଷ୍ଟିଚିଂ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ଡିଜାଇନ୍। ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ପପ୍ ହାତରେ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନର ବ୍ଲାଉଜ୍। ଏଇଠି ମୁଁ ହୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ନେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଆମର ପପ୍ ହାତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବାସ୍ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।